trabalho na assessoria à direção-geral do Arquivo Nacional. Eu tenho hoje a satisfação de coordenar esta mesa de abertura da Semana Nacional de Arquivos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. A Semana Nacional de Arquivos é uma temporada anual de eventos promovida pelo Arquivo Nacional e por centenas de outros arquivos e instituições de memória em todo o país. Seu objetivo é aproximar as instituições da sociedade, aumentar sua visibilidade e divulgar os trabalhos desenvolvidos na área. A Semana Nacional começa hoje e vai até o dia 11 de junho. Já em sua quinta edição, a Semana Nacional de Arquivos está inserida no calendário internacional de celebração do Dia Internacional dos Arquivos, que é o dia 9 de junho, e na Semana Internacional de Arquivos, de acordo com o tema Empoderando Arquivos, proposto pelo Conselho Internacional de Arquivos, o ICA. Esta edição é especial. Neste ano, a semana bateu seu recorde histórico. Somos 230 instituições em todo o país, promovendo mais de 480 eventos. A programação completa está disponível no site semanadearquivos.an.gov.br. O Arquivo Nacional, além de ter o papel de realizar a mobilização das instituições para se engajarem nesta iniciativa, também promove eventos próprios. Os convidados para hoje, nesta abertura, são John Sheridan, diretor digital do Arquivo Nacional do Reino Unido, e Alexander Barquero, diretor do Arquivo Nacional da Costa Rica. Para o encerramento da semana, no dia 11 de junho, contaremos ainda com a presença de Jerry Simons, colaborador do National Archives and Record Administration, o NARA, dos Estados Unidos. Antes de iniciarmos, eu gostaria de passar algumas informações à plateia sobre o formato desta nossa live. Nós temos hoje, como eu já disse, 2 expositores, além de uma fala de abertura. Caberá aos nossos 2 palestrantes internacionais o tempo de apresentação de até 40 minutos. Antes de cada fala, eu farei uma breve apresentação a respeito dos nossos palestrantes e, após cada fala inicial, nós abriremos 30 minutos para perguntas da plateia. As perguntas devem ser feitas no campo de comentários desta live no Facebook do Arquivo Nacional, onde o evento está sendo transmitido. Ou seja, ao fazerem suas perguntas, por favor, identifiquem as instituições, os órgãos, as universidades das quais os senhores e senhoras fazem parte. As perguntas devem ser feitas em português, a menos, naturalmente, que a sua língua nativa não seja essa, uma vez que o evento conta com tradução simultânea para o inglês e para o espanhol. Dito isso, eu gostaria de apresentar a senhora Neide Sordi, que fará a fala de abertura do evento. Neide Sordi é bibliotecária e mestre pela Faculdade de Ciência da Informação da UNB, da Universidade Nacional de Brasília. É diretora-geral do Arquivo Nacional do Brasil e presidente do Conselho Nacional de Arquivos. Integra a diretoria da Associação Latino-Americana de Arquivos, ALA, e foi diretora da empresa Nova Gestão, Consultoria e Informações. Também foi diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias, o DPJ, do Conselho Nacional de Justiça e secretária de Pesquisa e Informações Jurídicas do Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal. É analista judiciária aposentada do Superior Tribunal de Justiça. Diretora Neide, a palavra é sua, sugerindo-se o tempo de 10 minutos para a sua apresentação, saudação inicial do evento. Bom dia a todos e a todas. Tenho muita satisfação em realizar a abertura desta 5ª Semana Nacional de Arquivos. Como disse o Vicente, nós temos um recorde de eventos. São 230 instituições arquivísticas e centros de memória, realizando 482 eventos, um aumento de 31% em relação ao ano passado, um recorde desde a criação da Semana Nacional de Arquivo. A semana tem como objetivo aproximar as instituições e, pelo 2º ano consecutivo, por conta da pandemia, ela é realizada virtualmente, né? E, como disse o Vicente, ela é organizada em conformidade com o tema estabelecido pelo ICA, que esse ano é Empoderando Arquivos. O ICA definiu para reflexão os temas transparência, accountability, diversidade, inclusão, colaboração e rede. Esses temas priorizados pelo ICA são princípios de governo aberto que estão associados ao acesso à informação, participação cidadã, transparência,
abertura de dados, colaboração, cocriação entre o governo e a sociedade civil, abarcando ainda inovações de gestão de políticas públicas que, juntamente com outros temas transversais, gênero, diversidade, inclusão, linguagem, acessibilidade, são de grande importância para a sociedade. Empoderar arquivos é colocá-los no centro dessas questões. O ICA considera que empoderar arquivos é desafiar a teoria e a prática arquivística atual para torná-la mais diversa e inclusiva, de diferentes vozes e juntamente com diferentes histórias. O Arquivo Nacional também considera fundamental a importância, a preservação de narrativas, a construção de identidade de grupos e sujeitos subrepresentados nos registros históricos oficiais. Apoiamos essas experiências, dando voz e espaço na Semana Nacional de Arquivos. A quinta semana é ainda a tradução dos temas rede e colaboração destacados pelo ICA, porque ela possibilita o compartilhamento de informações e conhecimentos, de competência, condição essencial para maximizar a atuação de cada uma das unidades que integram o Sistema Nacional de Arquivos, o SINAR, o nosso sistema comum. Eu ressalto o importante papel do Arquivo Nacional de gerenciar essa semana, sua programação, calendário, garantindo um ambiente favorável ao compartilhamento de boas práticas, de inovação, de geração de novos conhecimentos. A sinergia da quinta CNA possibilita a ação integrada de diversos atores governamentais e da sociedade civil para o aperfeiçoamento do corpo técnico das instituições arquivísticas. O trabalho colaborativo supera o modelo de provisão estatal único, né? E ele pode ser o embrião de uma rede colaborativa de instituições que atuam em conjunto para a capacitação dos seus integrantes. As parcerias ampliam essa escala, o alcance das atividades, né, de cada um dos nodos dessa rede. Nesse mundo dinâmico e competitivo que vivemos, com desafios de grande complexidade, né, ele necessita de atores capazes de pensar e agir de forma mais abrangente, onde as palavras parceria, cooperação, relacionamento são condições sine qua non para que os desafios sejam superados. E por existir esse espírito de colaboração e de generosidade, especialmente entre as instituições arquivísticas nacionais, é que o Arquivo Nacional do Brasil pode contar nessa cerimônia de abertura com a participação dos nossos palestrantes, John Sheridan, diretor digital do Arquivo Nacional do Reino Unido, e Alexandre Barquero, diretor-geral do Arquivo da Costa Rica, né? E que ainda contará com o Jerry Simonson, do escritório do NAR, de inovação do NAR, no encerramento. John Sheridan e o Arquivo Nacional do Reino Unido têm sido generosos com o Arquivo Nacional do Brasil. Em março do corrente ano, contamos com a participação dele no nosso Open Data Day, né, quando apresentamos a experiência do Arquivo Nacional do Reino Unido em gestão de dados abertos governamentais. A palestra brilhante que ele fez naquela ocasião está no nosso canal do YouTube e eu recomendo a todos que assistam oportunamente. Em novembro de 2020, também tivemos uma oportunidade de realizar uma reunião com John Sheridan e 4 integrantes da equipe dele. Eles apresentaram à equipe do Arquivo Nacional as experiências do Reino Unido, né, nessas áreas de gestão de dados e outras. Hoje ele falará sobre o projeto Archangel, em desenvolvimento pelo Arquivo Nacional do Reino Unido, o Open Data Institute, a Universidade de Sordi, né, utilizando tecnologias de inteligência artificial e blockchain. É importante para o Arquivo Nacional do Brasil o conhecimento dessas experiências, né? Essa parceria do Arquivo Nacional do Reino Unido conta ainda com a colaboração, com a parceria dos arquivos nacionais da Austrália, Noruega, Estônia e do NARA. Bom, mas vou parar de dar spoiler da fala do John Sheridan.
O Alexandre Barquero é meu colega no comitê diretivo da Associação Latino-Americana de Arquivos, e ele é o coordenador do grupo de trabalho sobre gestão e preservação de documentos eletrônicos da ALA, e vai nos falar sobre a preservação digital na América Latina. Eu já tive a oportunidade de ouvi-los em eventos da ALA, né, e de conhecer também as experiências bem-sucedidas de preservação digital do Arquivo Nacional da Costa Rica, que agora todos terão a oportunidade de conhecer. Essas apresentações já fazem da Quinta CNA um sucesso, né? Teremos uma rica programação desses 482 eventos que eu mencionei, mas eu não vou destacar nenhum deles para não correr o risco de cometer injustiça. Eu menciono apenas que o ICA, né, está realizando um workshop com 40 palestrantes, que está sendo oferecido em inglês, espanhol e português, abordando questões relevantes sobre o gerenciamento de arquivos. Estamos analisando a possibilidade de, no próximo ano, realizarmos a 6ª SNA na semana subsequente às comemorações do ICA, de forma a dar oportunidade a todos de participar de ambos os eventos. É que antigamente o ICA só comemorava o Dia Nacional dos Arquivos, e agora ele está ampliando também a sua oferta de eventos. Bom, era isso que eu tinha para colocar para vocês, e aproveito, desejo a todos uma ótima Semana Nacional de Arquivo, e meu muito obrigada. Obrigado, diretora Neide, pelas palavras de abertura, e só reforçar que a programação completa do evento está no site semanadearquivos.an.gov.br. Eu passo agora a apresentar o nosso primeiro palestrante, que, como a diretora Neide se referiu, é o John Sheridan. John Sheridan é diretor digital do National Archives do Reino Unido, que é o Arquivo Nacional daquele país, onde exerce a direção estratégica para o trabalho do arquivo como um arquivo digital, assim como supervisiona seus serviços digitais. Sua formação acadêmica em Matemática e Tecnologia da Informação, com graduação em Matemática e Ciência da Computação pela University of Southampton e mestrado em Tecnologia da Informação pela University of Liverpool. John é apaixonado por computadores, arquivos, preservação digital e padrões abertos. Ele foi co-presidente do E-Government Interest Group, que é o grupo de interesse em e-governo, do World Wide Web Consortium, que é o W3C, e atua na Comissão Governamental de Padrões Abertos do Reino Unido, a qual estabelece os padrões de dados para uso em todo o governo. John foi um dos pioneiros de dados abertos e permanece ativo nessa comunidade até os dias de hoje. Diretor John, a palavra é sua, sugerindo-se o tempo de até 40 minutos para a sua apresentação. Thank you very much for... Muito obrigado pela calorosa boa-vinda. Eu vou começar, antes dos meus slides, eu gostaria de desejar a todos uma semana bem-sucedida, da Semana do Arquivo Internacional, para nós refletirmos sobre o desenvolvimento desse tema de arquivos, e uma grande honra e privilégio para mim ter a oportunidade de participar nesse evento hoje. Eu vou dizer também, a luz que você vê aqui no meu rosto, a gente tem aqui, em junho, uma noite maravilhosa em Londres. Já é 7h15 da noite aqui, eu espero que eu aproveite bastante essa luz e ela fique aqui iluminando por algum tempo ainda esse ano. Bem-vindos, então, a todos, né? Bem-vindos para esse dia bonito, para Londres ensolarada e quentinha. E eu vou compartilhar minha tela. Eu trouxe uns slides para vocês. E eu vou falar sobre o trabalho que realizamos no Arquivo Nacional, num projeto chamado Archangel, que é uma exploração do uso e a aplicação de tecnologia distribuída. Vocês podem estar familiarizados mais com o termo blockchain.
Então, observando as aplicações desse blockchain, dados distribuídos no trabalho do arquivo, mas ao fazer isso, eu queria falar também sobre outras coisas, mais profundamente, o conceito da imutabilidade no arquivo digital, como que pensamos no gerenciamento, na mudança tecnológica, demonstrando a eficácia da evidência dos arquivos que eles têm na era digital. Eu vou começar com uma introdução, dizendo que, como funcionário do Arquivo Nacional do Reino Unido, eu sou um trabalhador público, né, empregado pelo governo do Reino Unido, e eu acho que esse é um ponto importante de reflexão para todo mundo que trabalha em arquivos. Como é que os arquivos empoderam o cidadão? O governo se esforça muito, põe muita energia na compreensão da economia para entender a sociedade, como é que ela opera. Então, como é que faz isso? Coleta informação, produz relatórios e registros para você observar no que o governo faz. O governo busca, de uma certa maneira ou de outra, no arquivo, especialmente o arquivo do governo, oferece para o cidadão uma oportunidade única. A primeira é, através do arquivo, o cidadão consegue olhar para trás no estado. O arquivo tem registros e decisões tomadas pelo governo e as razões pelas aquelas decisões. O cidadão consegue entender, naquele ponto do tempo, ele consegue entender por que aquela decisão foi tomada. Outra oportunidade que o arquivo oferece para o cidadão é ver o que o Estado viu. Se você quiser ver através do olho do Estado. E é muito importante essa função para a sociedade. É uma das melhores maneiras onde os arquivos empoderam. Todos os arquivos, até os arquivos do governo, estão passando por mudanças nas últimas décadas que desafiam o arquivamento, essas informações digitais. E o desafio digital é um desafio nas nossas práticas arquivistas, as tecnologias mudam tão rapidamente, a natureza e o tipo da informação que está sendo registrada está mudando, está passando por uma evolução rápida, e a nossa prática, então, precisa se ajustar e mudar também. E a história do projeto Archangel, que eu vou falar mais sobre vocês, é uma história de uma tentativa de entender essa inovação tecnológica nova de uma perspectiva arquivista, pensando como que essa inovação tecnológica pode capacitar o desenvolvimento de novas práticas arquivistas e também ajude a resolver alguns problemas que nós vemos sobre outras inovações técnicas, especialmente eu vou falar sobre esse conteúdo sintético que as máquinas produzem. Talvez não seja o que a gente vê hoje. Esse desafio digital é um desafio que está mudando rapidamente. A gente teve uma conversa interessante com os nossos colegas do Arquivo Nacional do Brasil, e é muito importante que os arquivos no mundo inteiro trabalhem juntos e conforme confrontamos problemas. E para o Arquivo Nacional do Reino Unido, a gente usa essa palavra, disruptivo. E todos nós, nos arquivos, nos confrontamos com escolhas que são muito difíceis, que é fazer uma disruptura na nossa prática, mudar. How we think about contextualizing the records that we hold, how we think about providing access to those records. We need to disrupt those practices, or we will find ourselves being disrupted. And we have to pick.
do we disrupt, or do we find ourselves disrupted by rapid technological change? And I think we're choosing, if you like, to disrupt. Now, the challenge that we see to archives is through technological change. The digital challenge, if you like, is a challenge to archival practice. Now, the National Archives of the UK has, I suppose you'd call it, it's a noble tradition of archival thinking that dates back to this man. This is Sir Hilary Jenkinson, and he was a former head of the National Archives, or as it was in his day, the Public Record Office, and a great archival thinker. And Jenkinsonian archival practice has been very influential, not just in the UK, but around the world. And when we look at ourselves at the National Archives in the UK, we are recognisably a Jenkinsonian archive. Now, Jenkinson wrote a manual of archive administration that essentially describes how you ought to organise and run an archive way back in 1922. And the Jenkinsonian approach has been exerting a gravitational pull over our practice as an archive for many years. Now, what Jenkinson could imagine, and bearing in mind he was operating in a paper world, he could imagine a world where there was a big concern about having too much information and the importance of making decisions about what is important to keep. He could imagine needing to make those decisions so that the archive had a manageable task. And he could certainly imagine the importance of record creators who know most about the records that they have produced, having a big say in the decision about what records should be kept and what records shouldn't. But I think there are two things that would be very, very difficult to have imagined when Jenkinson wrote his Manual of Archive Administration in the early 1920s, two attributes of digital records that really change all the rules. The first is the tangibility of the record. And you have a sense when you read Jenkinson's manual that records are rock-like, you know, they are something that you can touch, that the experience of going to the archive is a physical experience, and the archive's work happens in physical space. The physicality of the record comes across very strongly in Jenkinson's writing. And the second, and I struggle to find an image to convey this, is the immutability, the inherent immutability of the physical record. Now, of course, it is possible to change documents physically. It's very hard to physically change documents in ways that cannot be easily detected or relatively easily detected. And of course, in archives with tens of kilometers or hundreds of kilometers of records, we take for granted that the overwhelming majority of those records have not been changed. They are immutable. And this, I think, is something that we've very much come to take for granted in our approach. We've come to take for granted in terms of the evidential value of archives. Now, and you can experience the physicality of an archive when you visit. Here's a picture of a repository at the National Archives in Kew.
the physicality, the tangibility, and the immutability of the records are all bound together very tightly. Now, this assumption about tangibility and immutability finds its way into our archival legislation. Now, in the UK, we have quite an old piece of legislation that governs our work. It's called the Public Records Act, and it dates from way back 1958. And one of the things that the legislation does is it provides a power for the archive to authenticate copies of the records that it holds, so that the copies, the authenticated copies, can be used as evidence in court proceedings without any further proof being needed that the record is legitimate. And the language is very interesting because it talks about a copy or extract from a record in the Public Records Office. The assumption that the record might be intangible, let alone immutable, has not occurred to anybody back in 1958. Now, as the archival legislation in the UK has been amended over time, there's been a similar power to authenticate copies of records that's been given to the archive for digital records. So the same section of the Public Records Act in 1958, section 9, in subsection 3, deals with authenticating copies of public records when those copies are electronic. But here, the drafters of the legislation are also imagining, I think, something which is both tangible and immutable. The legislation is framed in very similar terms. An electronic copy or an extract from a public record in the Public Records Office shall, when viewed on the website, be admissible in any proceedings without further evidence or proof needed. So, well, this is putting an enormous burden of trust on the archive's hands, given how changeable, how mutable digital records are. And I think it speaks to this tendency that we have had when confronted by fundamental challenges to archival practice posed to us by the digital age, to hold on to the physical era's way of working, the paper archives practices, and we need to move, I think, beyond that. Now, we've known this for a long time, and other archival theorists, and I'm going to quote from David Bierman, have challenged archives and the archival profession in relation to electronic records and digital archiving. Bierman went so far in the late 1980s as to say that the methods that we were employing in archives for appraisal, description, preservation, and access fail to meet archival needs because the demand exceeds the capacity of the profession, and by more than an order of magnitude. Now, Bierman's solution was what he calls radical post-custodialism, which is not what has happened in the decades that have passed since 1989. Archives have continued to play a very important role as homes of digital information. And I think it's important to understand what we've got right since the late 1980s in terms of helping us think about what we now need to do to develop our practice and how we now need to respond to some of the new challenges that we're seeing in the 2020s. Now, I think one of the things that archives and archivists have got right that Bierman didn't really appreciate is how
great the value is that the archive provides for digital records. And we think of our value proposition as an archive as spanning all of preservation, that's doing the work to keep records safe through generations of technological change. So the archive knows what records it has, and it can do, if you like, relentless copying over time to keep those records, that it knows what format those records are in, so it can do the work to know how best to produce those records. So preservation value, context, that the records can be understood by people who are using those records as evidence, knowing that the user of the records knows who created the record and what they were doing and how they were organized. Context hugely important for understanding the evidential value of any record. Presenting the records, again, relatively easy within the generation of technology that is pervasive at the time, but hard when you move 1 or 2 or 3 generations of technology later, and enabling use, enabling collections of records to be computed over. So this is a value, preservation, context, presentation, and enabling use. This is a value way beyond backup. And the archive, the archive's ability to think about and manage the risks to digital records through time and through generations of technological change is an important way in which archives provide value in the digital era. And I think the value of the institutional commitment that the archive gives to managing risk through generations of technological change is something that Bierman significantly underestimated back in the late 1980s, and is one of the reasons why digital archives are so important. Now, I'm thinking about the risk to digital records gets you thinking in a very different way. Now, it's not that physical archives don't have risk. The risk of fire or floods, we have seen important collections be lost. Digital archives have a different risk landscape, and we think that it's important to be developing archival practice so that we can measure the risks to our digital collections in order to then make good decisions about how we manage those risks, and how we manage those risks by making interventions that keeps the records alive through time. Now, we've been doing a lot of work at the National Archives in the UK to think about how we might understand a complex risk landscape to our digital records, and we've been building models for understanding the risks that digital records have, and so that we can measure and understand the difference that an archive makes compared to, say, storing records in a system that has good backup, or even a worst case of storing records on a hard disk that sits in a cupboard. How much difference an archive makes, and that's very much part of developing new archival practice, is really focusing hard on some of these questions about preservation risk, modeling that risk, and making interventions so that we can be clear and that we can evidence the value that we make by mitigating those risks. But we find ourselves confronting new challenges and new threats to the evidence. Now, this is a screenshot of a news article that appeared on BuzzFeed, and it's an extraordinary story. You have a video that purports to be the former President Barack Obama delivering an important message about fake news, but something seems off.
Obama's lips are moving in perfect synchronization with his words, but the video is fake. It has been produced by a very convincing artificial intelligence algorithm that has combined information, and there's a lot of information about Barack Obama speaking, that's combined information about what Obama looks like and sounds like with a message that he never wanted to give. Now, this is an example of fake news, but it's an example of a wider trend, which is the ability that computers have now to synthesize or to manufacture content. Now, as archives and as archivists, we're very concerned about what kind of archival practice we need to develop to demonstrate the authenticity of the evidence that we hold in an era when it's become cheap and easy to synthesize, to create, to manufacture forms of evidence. This, I think, is particularly important for digital evidence that the archive has potentially for quite long periods of time before anybody else is able to access that material. And certainly in the National Archives in the UK, we have important digital records that are closed from public access for quite a long period of time. That in several decades' time, when people come to have access to that material, they're essentially going to have to trust the archive that the evidence is what it claims to be in an era when it was possible to manufacture that content. Now, we've been very concerned about the rise of synthetic content and trying to find ways of making the records that the archive holds immutable, unchangeable. Now, we're not the only people who are trying to find ways of creating immutable storage, of providing guarantees that content hasn't been changed over time, that digital content hasn't been changed over time. So this is an example of Amazon Web Services offering something that they call the S3 object lock. So this is a place where companies can store information. They can write the information once and they can read it many times. Now, this is very good if you are a company operating in a highly regulated context. If, for example, if you're a bank or another kind of finance business, and you can store your content immutably with Amazon, but how do you then change your storage provider? And are Amazon going to be around in 2 or 3 decades? So I don't think that archives can just rely on the marketplace for finding solutions to demonstrating this kind of immutable storage, particularly when thinking in archival terms, not just 2 years or 5 years, but 2 decades or 5 decades. How are we going to demonstrate the immutability of the evidence, that the evidence hasn't been altered over those kinds of timescale? Now, this has led the National Archives in the UK and several other archives to look very carefully and with great interest at distributed ledger technology, or famously the blockchain. Now, the blockchain has given rise to a new form of record keeping. Distributed ledgers are underpinning cryptocurrencies like Bitcoin, but they're really a record keeping technology. And the key attribute that's of interest to an archive about a technological innovation like the blockchain is
the guaranteed immutability of the information that is written to the blockchain. And we've been doing research in the Archangel project to try and understand whether archives can lever that inherent immutability in the blockchain as a way of demonstrating the archive's custodianship of the digital records, demonstrating that the records have not been changed. Now, the work that I'm going to talk about in relation to the Archangel project is the work of many people, and you can see some of them here. We've brought together academics, experts in signal processing, experts in blockchain. We've brought together people from the Open Data Institute in the UK who really know about systems of governance and trust around data, with our own expertise as an archive to explore what application blockchain might have in an archival setting. Now, a blockchain is a way of storing data, but it has some unique properties. And I remember when I was first learning about blockchain, and I've been involved with computing for quite a long time, it was a real head scratch. It took me a long time to get my head around how blockchains are working. The key thing for us as archivists is the ability that we have by using a distributed ledger, or using something like a blockchain, to guarantee the provenance of data. Because many organizations all hold a complete copy of the whole blockchain, it's very difficult to fake. You can't, because you can just go and look at someone else's copy of the blockchain. And the innovation with a blockchain is the ability for all of the participants in the blockchain to add new information through a consensus-based process that then allows a chain to be developed that essentially cannot then be changed. And a blockchain provides a guarantee over the information that is on the chain without the need for a single centralized authority. Now, if you look on YouTube, you'll find hopefully quite an entertaining short video about the Archangel project and how we developed an archival blockchain. But the things that we were interested in was using blockchain for demonstrating the authenticity of records, the immutability of records, and to some extent a degree of transparency over what the archive has. Now, to say a little bit more about this, we were also very concerned about finding a way of benefiting from the guarantees that a blockchain approach might offer an archive, whilst avoiding some of the big negative consequences that we see with the blockchain that underpins Bitcoin. Now, most importantly, we're very concerned about the sustainability of the technologies that we use for digital preservation and for using green information technology and renewable sources. And the blockchain that's used for supporting Bitcoin is not at all friendly for the environment. It has an approach for
agreeing the consensus for what information is going to be added to the blockchain that is computationally very expensive, and as a result, a huge amount of energy is used. Now, in Archangel, we used a different approach for how information is added to the blockchain. So whereas the blockchain for Bitcoin uses something called proof of work, that basically involves lots of computers doing mining and solving sums, we use something called proof of authority. And basically, our blockchain just had archives in it. And if the archives agreed to add some information to the archives blockchain, then that was sufficient for the information to be added to the blockchain. And because of that, the amount of computation that needs to happen for information to be added to this kind of archival blockchain is much less, so long as you trust a group of the world's archives. So the environmental impact is less, but you still have the benefit of the immutability. You still have the benefit of the date timestamping as records are added to the blockchain. So we ran an experiment with a group of friendly archives to see where a blockchain may fit in an archival workflow, how you practically might use a blockchain as part of a digital preservation system. And as I was saying earlier, a big part of the motivation for this was to evidence that the digital records that we store in our archive haven't been changed, and to add to a body of practice a technological guarantee as well as an institutional commitment that means that we can prove that records haven't been altered in our custodianship. Now, why might this be important? Well, because the records that the archive has matters, and we have all sorts of digital records in the digital archive of the UK. Now, for Archangel, we were interested in exploring how we might use a blockchain in relation to more complex types of digital records. So, for example, records which are video recordings of the proceedings in the Supreme Court for the UK. So these are very long videos. Now, video is difficult material to preserve, particularly where you have these very long video recordings. The format that the archive will receive will typically be the format that the content has been captured in, or very close to the format of capture. So in this case, the format will be a broadcasting format, so quite big files and encoded in a form that makes sense for someone who's looking to broadcast the information or to stream it, but not in a streaming format and not in the format that the archive uses for presenting the content to users. We tend to present video content in a more compressed format. So we were interested in finding techniques that might allow us to demonstrate, using the blockchain as the guarantee of immutability, that even though the archive is changing the video content from one form of encoding to another, in order to manage some preservation risks and in order to provide access to that video encoding, that the inherent content of the video hasn't been changed. So this is the second part of what we were trying to do with the project Archangel. And this has involved us bringing together two hugely disruptive technologies to try and tackle this archival challenge. So bringing together
the ability that we have in the blockchain to create an immutable record of fingerprints, if you like, all linked together with date timestamps that demonstrate that content hasn't been changed over time, working with other archives, and bringing that together with an artificial intelligence-based approach of using something called a neural network that creates a fingerprint for the inherent content of the video that isn't related to the encoding, so that a video can be encoded and re-encoded in different formats, but you have a fingerprint for its inherent content that you can write into the blockchain, into an immutable store. Now, we worked hard to figure out some techniques for creating this kind of content hash for video content, and it is computationally very expensive. And in order for this approach to work, we're not writing the video in any of the forms of encoding, and we're not writing the model or of the neural network either to the blockchain. All we're doing is we're writing a fingerprint that's been generated by a neural network onto the blockchain, so basically just a big number. And we're also writing a number for the neural network that was used to create the fingerprint for the video. We're putting that on the blockchain as well, together with a date time stamp, and then we're relying on the chaining of the blockchain and the many copies that are held by multiple archives to provide the cryptographic assurance that neither the fingerprint of the original content nor the fingerprint of the model that was used to create the first fingerprint has been changed. And we found in research that amazingly this works. So we had a lot of fun trying to tamper with our own videos, to try and like cut sequences out, to change the sound without changing the images, and comparing the same video content in different formats to see whether our neural network could detect changes to the content against various different attacks. And it turns out that this approach to fingerprinting complex digital objects using neural networks and combining those fingerprints with a blockchain does provide cryptographic assurance, including cryptographic assurance when content is re-encoded from one format to another format, in this case, video content. So as you can imagine, this is research, so this isn't currently part of our archival practice. We were interested in understanding whether this was possible, whether this was a good direction of travel for the archive to try and go in. One of the problems with using a blockchain for an archive is, well, you can't run a blockchain on your own. You have to run a blockchain with other people. So we wanted to understand whether there was interest and appetite amongst particularly other national archives in running an archival blockchain. And we also wanted to understand whether we could find a way of using a blockchain that was both environmentally sound and make sense given the kinds of preservation intervention, especially migration from one format to another, that a digital archive needs to take. And we learned a huge amount. When we talked to the users of the blockchain in other archives, then we found that there was interest and real support that there was something in this idea.
and in particular, something in the idea of archives working together around creating this kind of distributed approach. Some people even, I think, felt that it was one of the best uses of blockchain that people are touting as being solutions to all sorts of problems when there are other, perhaps easier approaches used. This was maybe one problem where there was really a good use for a blockchain. So we learned a lot from talking to the other archives who participated in the project. So some thoughts and some final reflections on this, and then I will stop and see if there are any questions. There is absolutely value in immutable digital archives and in archives trying to make our digital collections immutable. The rise of synthetic content and the ability that computers now have for manufacturing content that is convincing means that I think archives do need to respond to demonstrate the efficacy and authenticity of our digital records. And blockchain does provide us with a mechanism for doing this, particularly combined with some of the technologies that are being used for synthesizing content, these AI deep networks. Then we can start to find new ways of fingerprinting digital records and new ways for demonstrating their immutability. There's a lot more work that we need to do in this area if we are to supplement the institutional underscoring of trust that the archive brings with a technological underscoring. And we're going to need to make some very careful decisions about what we write onto a blockchain and when we write it, and more research is going to be necessary. But back to the very beginning, it's disrupt or be disrupted. And I think we've important work over the years ahead to demonstrate the authenticity of our digital collections as we respond to a rapidly shifting and changing landscape. So I'm going to stop there and see if there are any questions. Thank you very much for your attention and for giving me the chance to speak to you today. Perfeito, John. Muito obrigado pela apresentação. Uma coisa que eu acho sempre interessante destacar das apresentações do John Sheridan é que ela é, ao mesmo tempo, bastante profunda, mas exemplarmente clara, né, em relação aos desafios dos arquivos frente a essas tecnologias disruptivas, como ele coloca, né? John, sobre o deepfake aqui que você mostrou para a gente, em relação ao ex-presidente Obama, né, dos Estados Unidos, nós tivemos um caso muito interessante no Brasil dos anos 40, quando um grupo de imigrantes japoneses não aceitou a derrota do Japão Imperial. Convencidos de que a reedição propalada em jornais e documentos oficiais da época era uma falsificação, eles passaram a produzir suas próprias falsificações de jornais e registros, inclusive documentos oficiais, sobre o fim da era, o que causou alguma violência, ainda que localizada naquela comunidade. O que eu queria apresentar como primeira pergunta, né, ou seja, o deepfake, claro que com técnicas muito rudimentares à época, né, edição do jornal impresso, ele é um desafio constante na tarefa dos arquivos, enfim, em todo mundo que se ocupa da recuperação da memória histórica, né? Não o deepfake, mas as falsificações em geral. Ainda mais em tempos de guerra, de conflitos, praticamente é uma permanência no mundo, né? Então, eu queria te perguntar a respeito da criptografia, né? Porque ela é, pelos ativistas de direitos humanos, principalmente aqueles que atuam no acesso à informação, a gente tem os casos do Wikileaks e outros, mencionada como uma estratégia central de proteção de dados, né? Você tem a mesma confiança nessas ferramentas de criptografia atuais? Essa é uma pergunta, se você puder fazer. As outras que eu tenho aqui, eu já vou passar, é a seguinte: a diretora Neide, aqui que nos assiste, ela pergunta o seguinte:
No Brasil, o Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, que é o IBICT, coordena a rede cariniana, que integra o programa LOX, da Stanford University. Como as tecnologias LOX, melhor dizendo, se comparam ao blockchain? Ambas as tecnologias são tecnologias de rede, para redes distribuídas, que pretendem fornecer atestados confiáveis. Você acha que, em relação à tecnologia LOX, primeiro, se você conhece, né? Se você já avaliou esse tipo de tecnologia, você acha que a tecnologia blockchain é superior à LOX? E se o uso da tecnologia blockchain é apoiada por um repositório digital confiável que utilize, por exemplo, arquivemática ou outro sistema, que é exatamente como a gente faz aqui no Brasil. Então, essa é a pergunta da diretora Neide. Outra pergunta que nos chega é do Sérgio Miranda de Lima. E, John, se você quiser parar para responder, você me interrompe. Eu tô lendo as perguntas aqui, mas se você quiser parar para responder neste momento, achar que já está de bom tamanho. Shall I do those two questions now, and then we'll... Perfeito. Perfeito, é melhor. Por favor. To the first question, it's, of course, it's always been possible to manufacture evidence for decades, and even people try to sneak evidence into archives, right? You can see why, and you have to. One of the reasons why we take care of what people do in reading rooms is the concern that someone's going to start to add evidence into the archive if they have if they have a criminal intent or a criminal purpose. I think the difference from that to the digital era is one of scale, is orders of magnitude. So when you have tens of kilometers of records, you may have small examples of fakes or forgeries, but overwhelmingly the body of the collection is what it purports to be and could be nothing else, because you simply could not manufacture tens of kilometers of records. I mean, it would be impossible. It is impossible, and there's a rich body of diplomatics to be able to demonstrate or verify that something is what it purports to be with a physical material. For digital, we're in a very different world. We're moving to a place where it is possible to manufacture not just one-off things here and there, but whole bodies of evidence. At the point where computers can synthesize digitally anything that people can produce, then the scale of synthetic content that we're going to, I think, quite rapidly be surrounded by is potentially going to be quite overwhelming. And I think this does pose real challenges for archivists of the future. And the thing that we're really pushing on with the Project Archangel is the idea that we should privilege our digital archives with an enhanced level of protection and security, an enhanced level, a greater level above and beyond the level of protection and assurance you have anywhere else. That we gold plate, if you like, the assurance for the evidence that's held in the archive, and it's one way in which digital archives can add extra value. To the second question about locks, then I've not studied the technology in detail. I'm aware of it. Now, my understanding is that the type of cryptographic key that is used
in that kind of system and is used in all of our digital preservation systems, including the one at the National Archives, is a key that's based on the sequence of noughts and ones in the file. So the file is each digital file that's stored in the archive is computed over by an algorithm. So say there's an algorithm called SHA-256, right? So it's computed over by an algorithm, and you get a number, and that number is essentially a signature, a number that stands in place of the file. Call it a hash number if you like, and that hash number is what's used by subsequent systems to demonstrate, say when you make a copy of that file, have I got the same thing? And you run the same algorithm and you calculate the number. But the number, the hash, is arrived at through a process of essentially what's the sequence of noughts and ones in the file. What we were trying to do with Archangel is something different. We're not interested in the noughts and ones that are in the particular encoding of the video. We're interested in trying to find a way of representing the inherent abstract content of the video beyond its form of encoding. So if you like, that's something that a human might see when you're watching it. You're like, okay, well, I can see the people and I can hear the sounds that they're saying, and that's what we were using the neural network for. Now, you almost certainly could use this kind of content fingerprinting in the context of a LOX type system or in the context of a blockchain. I mean, there's work to be done in terms of exploring these things. I think these kind of distributed infrastructures are valuable for us, and we just need to keep working in this area, I think, as archives and archivists. Perfeito, John. Obrigado pelas respostas às nossas duas primeiras perguntas. Eu vou passar agora para as próximas. Vamos lá. A próxima pergunta é do Sérgio Miranda de Lima, do Arquivo Nacional. Ele pergunta, John, quando você diz que não podemos fazer blockchain sozinhos, seria o caso dos arquivos nacionais, inclusive do Arquivo Nacional do Brasil, ter necessariamente que trabalhar em parceria com outras agências de governo? Uma segunda pergunta, vinda do Pedro Neto. A tecnologia blockchain, nesses estudos iniciais, serve efetivamente para os arquivos? Acho que é uma pergunta geral que ele está fazendo aqui, né? Se você me permite encaixar logo uma terceira pergunta, que eu acho que a gente pode fazer nesse bloco, quais são, vem do Fábio Rezende, quais são os desafios relacionados às estruturas de segurança para a preservação e integridade dos arquivos, visto que poucos meses atrás nós tivemos um cyberataque, não sei se você ficou sabendo, aqui, John, no acervo digital da Biblioteca Nacional Brasileira. Então, essas são as três perguntas, do Sérgio Miranda, do Pedro Neto e do Fábio Rezende. So, I mean, to the last question first, I think the threats that digital archives need to manage are manifold and include the threats of cyber attacks. And again, it's you can imagine attacks on a digital archive where a bad actor, a criminal, is trying to change the record that's held in the archive and leave no trace. One of the things that I think we find most appealing about something like a blockchain, which is a very transparent way, you're not putting your records on the blockchain, you're putting hashes, these numbers that stand in place for your record onto the blockchain, but you are publishing your hashes, and you can publish your hashes, and copies of your hashes are held by, let's say there's a blockchain just of archives, are held by a whole group of archives. At that point, someone may
be able to attack your collection and alter your record, but they won't be able to rewrite the hashes across all of the participants in the blockchain. That's a much harder problem. You don't just have to beat one organization's security, you have to beat more than half of the participants in the blockchain in order to be able to rewrite the blockchain. And the chances of being able to do that, if you like, surreptitiously or quietly, I think are very low. That brings me, I suppose, to the first question of why you can't run a blockchain on your own. And it's precisely because the value and the strength of the system comes from everybody participating in it and everybody having a record of every block, and in each block all of these hashes for all of the records that the archives are storing, all chained together with date time stamps that mean that you know when that information was written to the blockchain. And it's because the information, there's so many copies of it held by so many organizations, and that it chains together cryptographically, that's what gives it its strength. But you can't do that on your own. An individual archive can publish its hashes, but if it's attacked and its records are rewritten, then what's to say that the attacker doesn't just also change the published record? But you can't easily do that. You can't easily attack a blockchain. So you get some extra assurance, and then at least you could see, hang on, there's a difference in the case that the original record had been altered. You may not be able to get the original record back, but you can see, hang on, there's a difference. Had an archive been attacked in that way. I think more generally is what is the use of these technologies for archives? I think there is a pressing need for us to engage with new forms of technology, to understand how we might use new technologies for archival ends. So how might a new technology support the fundamental work of an archive? So how might a new technology aid us to preserve content, to assure the integrity of content, to contextualize content? And there's also a need for the archivist to figure out, given whatever technologies are being used, how do we archive the results of the wider use of that? So if people are using neural networks, we should be asking ourselves, how do we preserve neural networks? How do we contextualize neural networks? How do we present neural networks? And all the time, I think this is the work of the digital archivist in relation to new technologies, is to both think about how we can use those technologies in our archival practice, and think about the archival issues that stem from the use of those technologies in society at large. And we have this twin challenge. We only solve it by doing research, by asking questions, by experimenting, and by working together and sharing our experiences. Obrigado novamente, John. Acho que ficou muito clara a sua explicação a respeito. Vamos passar para a terceira rodada, então, de perguntas. A terceira rodada, a primeira pergunta vem do Max Faria. Ele, em primeiro lugar, ele elogia o seu trabalho, diz parabéns de um ótimo trabalho do Arquivo Nacional do Reino Unido. Mas ele tem uma dúvida. Ele faz uma comparação aqui entre o Bitcoin Blockchain, que é uma rede de incentivos, né? Certamente você conhece muito bem, com mineração em Bitcoin e o pagamento correspondente. Ele pergunta o seguinte: qual é o incentivo preciso dessa sua rede e quão grande ela é? Ou seja, ela é composta atualmente por quantos atores? A segunda pergunta dessa rodada vem da Dani Pinheiro. Ela agradece a sua apresentação e pergunta sobre os documentos audiovisuais especificamente. Que tipo de repositório vocês utilizam no The National Archives do Reino Unido? A tecnologia foi desenvolvida por vocês mesmos
ou vocês terceirizaram essa produção? Então, essa é a terceira rodada de perguntas e até agora a última. Okay. So to the first question, our blockchain was very different from the blockchain that's used for Bitcoin. So the blockchain that's used for Bitcoin has been designed for a very low trust context. And the way in which blocks are created is through a consensus process that's based on something called proof of work. And that's what's driving the mining, and that's integral to how the blockchain for Bitcoin works. Now, we have all sorts of concerns about using that kind of blockchain in an archival setting. The big concern is the environmental impact, and we take sustainability very seriously. So our conception for how we might use a blockchain or a distributed ledger was very different. We were thinking that we should use an approach that benefits from having a relatively small number of known and trusted participants. So it was like, we won't have a blockchain that anybody can participate in, only archives. And then instead of using this approach of using proof of work for generating the blocks and making the chain, in our approach, the approach was a proof of authority model amongst the archives. So we developed this using the Ethereum distributed ledger technology. So it's Ethereum based, but using a proof of authority model rather than a proof of work model, and only involving archives. Now, what's the incentive? For the archives, it's the incentive because they're immediate beneficiaries. But I think we also were interested because the archives, a blockchain that's curated and maintained by archives, has two things going for it that most blockchains don't have. One is an unrivaled prospect of longevity, because archives tend to be around for quite a long period of time. And the second is potentially quite an efficient way of benefiting from the immutability. So we did wonder whether, and we've not done very much to develop this idea, but we wondered whether other people might be willing to pay the archives in order to write their hashes for their objects onto an archivally curated and managed distributed ledger or an archival blockchain. We wondered whether other people might be willing to pay archives so they could put their information onto that blockchain, as well as the archives putting archival information onto the blockchain. The incentive for the archives being, we really care about our own collection, so we would do this in relation to demonstrating the immutability of our own objects, our own stuff. To the question about the kind of software that we use at the National Archives for digital preservation, then we're on our third system. So we've been working at digital preservation for over 2 decades. And at the moment we're using, and I think this is not at all a secret, we're using software that you can buy and is licensed by Preservica. Now, originally, way back, that software or its predecessor, a software product called Safety Deposit Box, was built by a company called Seller for the National Archives. And today's Preservica software, fundamentally rewritten, basically can trace its lineage back to the Safety Deposit Box software that was originally built for the National Archives. But today we run Preservica as many other archives do. And like
it's like many other preservation systems. I think our experience from having run several different preservation systems is to view them all with a degree of skepticism. The preservation system, getting your records into the preservation system is not what's really keeping the records. What's really keeping the records is the archive and the archive's institutional commitment to seeing those records survive. That means the archive needs to take care of not just how it gets its records in, but how it gets its records out. And that the archive needs to have a clear strategy, not just for the current preservation system, but for the next one. The one that replaces the system that it's using, but it's the institution that's guaranteeing the survival of the records, and the preservation system is just a tool that we happen to be using of the moment for a while to help us go about our work. And I think having that very clear in your mind's eye that, you know, we use Preservica now, we almost certainly won't be using this software in 10 years' time. Almost certainly. Impossible to imagine we'll be using the same software in 10 years' time. So these systems are here today and gone tomorrow in archival terms. Our records need to survive them. And that's the institutional commitment. And why we need to think critically and carefully about the risks to our digital collections, not just through the lens of software, but the totality of risks that we have to our digital collections, where the systems that we're using to mitigate risks, particularly the software systems, themselves pose risk. And that's one of the things that archives we just need to get used to. The software poses risks to our collection as well as helping us manage it. Perfeitamente, John. Agora, uma última pergunta, derradeira rodada de verdade agora. Essa pergunta ela vem da Ieda Pimenta Bernardes. Ela pergunta o seguinte: o blockchain é aplicável em ambientes digitais de gestão documental ou é apenas a repositórios de acervos permanentes? So, you can put all kinds of information on a blockchain. For efficiency, our model was only to put the hashes, so only to put these basically numbers that represent the record, but not all of the content of the archive. So your documents or your other kinds of record, you would store in your digital repository, and you would just put the hash, just put the number that you've calculated by whatever means onto the blockchain, not the record, just the hash, just the key for the record. Obrigado novamente, John, pela palestra e pela disponibilidade em responder as perguntas do nosso público. Agradecer, em nome da diretora aqui, pela cooperação permanente que você faz aqui com o Brasil. É sempre um prazer tê-lo aqui e acho que a reação da plateia também diz muito isso. Muito obrigado novamente e até a próxima. Thank you. Ok, então vamos lá. Nós vamos agora dar sequência ao nosso evento, mas antes de passar para o nosso palestrante, 2 avisos rápidos, né? O primeiro é pedir à plateia que, quando fizer as suas perguntas, né, depois da fala, que identifique a instituição, o órgão, a universidade, porque é interessante saber de onde é que as perguntas estão partindo, né? Até para o palestrante também saber disso. A segunda observação é que, para aqueles que estão buscando o certificado de participação, né, as informações a respeito estão disponíveis nos próprios comentários da nossa página de Facebook no Arquivo Nacional, onde este evento está sendo transmitido. Dito isso, eu gostaria primeiro, na verdade, de apresentar Alexander Barquero, que é diretor do Arquivo Nacional da Costa Rica, né? Ele é diretor do Arquivo Nacional da Costa Rica desde outubro de 2018 e é professor também da Universidade da Costa Rica.
é cientista da computação pela Universidade da Costa Rica, UCR, e possui mestrado em computação com ênfase em sistemas de informação pelo Instituto Tecnológico daquele país, o TEC, e mestrado em gerenciamento de projetos pela Universidade para a Cooperação Internacional. Além disso, como a diretora Neide lembrou, ele é também membro da diretoria da Associação Latino-Americana de Arquivos, a ALA. O Alexander Barquero, ele foi diretor também da Diretoria de Governança Digital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Telecomunicações, e também da Diretoria de Certificados de Assinatura Digital. Atualmente, ele coordena o processo de transformação digital do Arquivo Nacional da Costa Rica, com projetos como, por exemplo, a construção da Política Nacional de Arquivos no período de 2020 a 2030 e o projeto de Arquivo Digital Nacional, entre outros. Diretor Alexander, é um prazer tê-lo conosco. A palavra é sua e nós sugerimos o tempo de até 40 minutos para a sua apresentação. Seja bem-vindo. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos que nos acompañan el día de hoy en esta transmisión. Empiezo agradeciéndoles por la invitación, por la oportunidad de participar, de acompañarlos el día de hoy, de compartir con ustedes un poquito sobre nuestras experiencias desde la perspectiva de Costa Rica y también un poco desde el contexto latinoamericano. Por supuesto, un agradecimiento y un abrazo con todo mi cariño para la directora Neide del Archivo Nacional de Brasil, para todo su equipo y para toda la comunidad archivística de Brasil. Felicidades en esta Semana Nacional de Archivos. Nosotros también en Costa Rica estamos dentro de la Semana Internacional de los Archivos celebrando mucho y pues bueno, un honor poder estar aquí con ustedes. Me permito en este momento proceder a compartir la pantalla para poder mostrarles mi presentación. ¿Me confirman que se está viendo todo bien, por favor? Excelente. Perfecto. Entonces procedo con la presentación. Primero que todo, comentarles que me resultó muy interesante la presentación que recién escuchamos sobre la forma en que están abordando en el proyecto de Arcángel en Reino Unido el tema de la inmutabilidad de los objetos digitales con el paso del tiempo, ¿verdad? El aprovechamiento del blockchain para este proceso. Y pues bueno, yo creo que posiblemente en todos nuestros países tendremos que ponernos un poco en esa línea. En Costa Rica estamos trabajando fuertemente en el tema de transformación digital y quisiera comentarles un poquito sobre eso. Bueno, primero que todo, para darles un poco de contexto, ¿verdad? Trataré de ser breve en estas partes. Si se preguntan dónde está Costa Rica, está ahí, ¿verdad? Ahí lo pueden observar en el mapa. Ese pequeño punto rojo que vemos en el puro centro del continente americano, ¿verdad? Sin embargo, esto es ustedes saben, esta es la proyección Mercator del mapa, ¿verdad? No tiene los tamaños exactos. Si tratáramos de calzarlo para darle todavía un poquito más de contexto y lo comparamos con Brasil, Costa Rica es un poquitito más pequeño que Río Grande do Norte, ¿verdad? Entonces, es bastante pequeño, ¿verdad? Es un país muy pequeño y tenemos alrededor de 5 millones de habitantes, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, ¿verdad? A pesar de ser un país tan pequeño, la realidad es que tenemos problemas grandes. Tenemos problemas grandes que además son los mismos problemas que tienen todas y todos en sus países. Ustedes verán en Brasil, lo verán en muchos otros lugares del mundo. Al final del día tenemos los mismos problemas, pero en diferentes dimensiones, ¿verdad? Y la idea es tratar de identificar el mejor curso de acción para poder atender adecuadamente estos problemas. ¿Qué problemas tenemos en nuestro país? Tenemos recursos muy limitados para poder hacer las cosas. Tenemos una brecha digital muy compleja. No es solo la diferencia en el conocimiento y uso de herramientas tecnológicas por parte de los ciudadanos, sino también a nivel de las instituciones. Tenemos instituciones muy grandes, muy fuertes, con muchísima capacidad, con mucho recurso, con mucha tecnología, y hay otras donde con costos tienen computadoras, ¿verdad? Entonces, lidiar con eso se vuelve complejo desde la perspectiva de la emisión de la política pública. Por supuesto, como a todas
como a todos nos pasa, especialmente en el ámbito latinoamericano, estamos tomadas por la burocracia y la regulación. Hay exceso de trámites para hacer todo lo que necesitamos, por la necesidad de mantener controles, ¿verdad? En un entorno de desconfianza que obedece a una tradición que ojalá podamos romper como sociedad pronto. Claramente la resistencia al cambio, esto es algo que no nos podemos quitar de encima, es una cuestión inherente a los seres humanos y es un gran problema para poder ajustarnos a nuevos servicios, nuevas tecnologías. Y el hecho, tenemos una frase en español, no sé si tendrán algo similar en portugués, que dice que nadie es profeta en su tierra. Es muy difícil que a lo interno de nuestro país las mismas personas se convenzan de que efectivamente nosotros, a partir de una formación, de un estudio, de un análisis y un acercamiento con las mejores prácticas en el extranjero, fuera de otros países, poder traer localmente soluciones a nuestros propios problemas, ¿verdad? ¿Cuál es el Archivo Nacional? Bueno, es este edificio hermoso que aquí en Costa Rica dicen que parece un platillo volador, ¿verdad? Un UFO. Lo interesante de este edificio es que eso que ustedes ven únicamente es la parte de oficinas, lo que podríamos llamar el Archivo Nacional, lo administrativo. Si tomamos una foto de pájaro, ¿con qué nos topamos? Nos topamos con una institución que tiene una gran cantidad de depósitos físicos, ¿verdad? Jamás del tamaño del Archivo Nacional de Brasil, pero igual considerable, 30 kilómetros o más de documentos, 30 kilómetros o más 30 kilómetros lineales o más, perdón, de documentos que representan todo nuestro acervo histórico que actualmente se custodia en el Archivo Nacional, y eso sin tomar en cuenta el resto de documentos que se encuentran en todas las otras instituciones de nuestro aparato público, ¿verdad? Y esto eventualmente implica que desde la perspectiva de lo físico, el espacio, ¿verdad? La gestión de estas grandes colecciones conllevan una serie de retos que, bueno, ustedes expertos en materia archivística me entenderán perfectamente por dónde andan, ¿verdad? El tema de la gestión, el tema de la disponibilidad, el tema de la facilitación, el tema de la adecuada conservación, preservación, la restauración de aquellos objetos que no se encuentran en las mejores condiciones, una buena valoración, descripción de esos documentos para su facilitación, ojalá por canales digitales, que es donde la gente los espera consumir hoy en día, etcétera, etcétera, etcétera. Los problemas a nivel físico son retos que tenemos que ir atendiendo adecuadamente. No obstante, se nos vienen retos todavía más grandes y retos que de cara, por ejemplo, a lo que ha sucedido con la pandemia y otras circunstancias recientes en adopción de tecnología, tienen que ver precisamente con que ahora la gente está usando mucho documento electrónico, muchísimo documento electrónico. Y en Costa Rica, al igual que en Brasil, nosotros tenemos una solución nacional de firma digital que le da valor y que es reconocida legalmente para la firma de documentos electrónicos, inclusive de valor permanente, de valor científico-cultural. Y este proceso, este reto, podría ser manejable si la adopción se diera de manera orgánica y voluntaria por las instituciones. No obstante, en el caso de nuestro país, tenemos una directriz que se emitió que obligaba a que para final del año pasado, ¿verdad? El 75% de todos los documentos que se gestionan y que se conservan en las instituciones de la administración central, del gobierno central, presidencia y ministerios, tenía que hacer toda en soporte electrónico, absolutamente toda. ¿Verdad? Eso implica que del 2020 en adelante, estamos ya en el 2021, estamos ya experimentando esta realidad. Las instituciones lo que están produciendo son documentos electrónicos, gran cantidad de documentos electrónicos que ahora tenemos que depositar en depósitos muy diferentes a estos, ¿verdad? En depósitos electrónicos que permitan no solo su preservación a largo tiempo, sino gestionar todos los riesgos de ese contexto, como los que nos presentaba anteriormente, que sean objetos incólumes, ¿verdad? Que los objetos no se modifiquen con el paso del tiempo, el hecho de que estos objetos además tienen que estar debidamente divulgados con las diferentes partes interesadas,
son objetos para la transparencia, son objetos para la toma de decisiones informadas, ¿verdad? Son documentos, son registros que permiten que el sistema funcione mejor y por ende no es solo guardarlos. Tenemos que pensar en temas de ciberseguridad, en fin, son infinitas las capas de complejidad que le agregamos a la ecuación de un archivo nacional y que son inevitables responsabilidades de nuestros tiempos, ¿verdad? ¿Cómo le entramos a nivel país, verdad? Y digamos, cuál es la propuesta que nosotros estamos caminando y que tal vez podría tener algún interés o algún provecho, inclusive para países que tienen gran avance, como el caso de Brasil, ¿verdad? Y pues bueno, de todas las regiones en Brasil y muchos otros a lo largo del mundo. Nosotros lo abordamos a través de un planteamiento estratégico y desarrollamos en Costa Rica algo que se ha llamado la Estrategia de Transformación Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 4.0. El 2021, este año, nosotros estamos celebrando también en Costa Rica 200 años de vida independiente, los 200 años de nuestra independencia. Y entonces se planteó como un reto interesante desde el año 2018 la construcción de una estrategia de transformación digital que caminara transversalmente sobre las distintas áreas de interés de la administración pública, en función de la innovación en la sociedad, la transformación empresarial, una mejor gobernanza, la interconexión de todos los actores de nuestra sociedad para tener mejores servicios, más eficiencia y más satisfacción por parte de nuestros ciudadanos, ¿verdad? Muy importante aquí entrar en el concepto de transformación digital, el abordaje que nosotros tenemos en Costa Rica hacia transformación digital y lo que nos lleva un poco la literatura es que al hablar de transformación digital no estamos hablando de modernización tecnológica, tampoco estamos hablando de digitalizar los procesos, ¿verdad? De llevarnos un proceso del mundo papel al mundo electrónico. De hecho, cuando hablamos adecuadamente de transformación digital, no estamos hablando de tecnologías, ¿verdad? Y esto verdaderamente le cambia un poco la forma de ver las cosas a las personas cuando se les explica que transformación digital no necesariamente es tecnología. Cuando hablamos de transformación digital, nosotros lo hemos venido a entender como la modificación absoluta del modelo de negocio de una organización en función de su propuesta de valor. Es decir, si somos gobierno hacia los ciudadanos, si somos empresa privada hacia nuestros clientes o hacia nuestros socios, etcétera, ¿verdad? Entonces, hablar de transformación digital implica adoptar todos los beneficios que nos trae la era digital, ¿verdad? Lo que llaman la cuarta revolución industrial, a nuestros procesos internos, a nuestra propuesta de valor, a nuestra cadena de valor, para poder seguir haciendo más de lo que hacemos hoy en día, para poder generar más valor, para poder generar más satisfacción, más retorno, más ingreso, más felicidad y mantenernos relevantes frente a los cambios, porque muchas de las preocupaciones reales en este proceso de recambio social es que hay gran cantidad de actividades humanas que se circunscriben o se limitan a la realidad que ya no vivimos o que ya no vamos a vivir en unos años. El mundo está cambiando por completo y parte del reto de las organizaciones es seguir siendo relevantes en este nuevo mundo. Y por ahí viene un poco el tema de la transformación digital. Si la gente ahora está pegada a sus teléfonos, si todo el mundo está conectado a internet desde sus casas, si ya ni siquiera quieren ir a trabajar a la oficina porque pueden hacer teletrabajo desde su oficina en la casa, ¿cómo hacemos para que la custodia de papeles, de documentos físicos en una institución de ladrillo, igual aporte valor a todos los ciudadanos que no quieren trasladarse físicamente? Igual siga vigente en un contexto donde la aplicación, como nos comentaban hace un ratito, la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial permiten generar con objetos sintéticos que generan dudas reales en las personas y que por ende nos ponen
en un reto de poder ser mediadores. Esto suena un poco extraño, pero de poder ser mediadores de la verdad hacia la ciudadanía, que debería ser también una de las funciones de los archivos. En el mundo, además, en la realidad en la que estamos, donde las noticias falsas, el tema de fake news y todo esto, se da tanto, ¿qué papel asumimos nosotros como archivos para poder ser garantes de la verdad frente a la inquietud o frente a la solicitud que un ciudadano pueda hacer de un dato real, de una información real? Y esto no es sencillo, ¿verdad? Este proceso es altamente complejo y son muchas aristas las que hay que salir a atender, a estudiar y a definir. Entonces, ¿qué vimos nosotros? Bueno, vemos una caja de herramientas enorme con gran cantidad de tecnología, gran cantidad de innovación, con gran cantidad de revolución en la forma en que hacemos las cosas, y lo que estamos es tratando de aplicarla a procesos en toda la administración pública de manera tal que podamos generar esos procesos de innovación transformadora de manera ordenada y de manera orgánica, ojalá transparentes para los usuarios. Entonces, ¿qué tenemos en el ámbito de los archivos? Tenemos 4 iniciativas que están también en la Estrategia Nacional de Transformación Digital, que tienen que ver con la despapelización institucional. Esto se refiere al uso cada vez menor del papel con todos los costos que eso conlleva, a la gestión de los documentos electrónicos firmados digitalmente, a las políticas de gestión de documentos electrónicos que tienen un propósito de archivo, es decir, de conservación permanente, y al aprovechamiento de las tecnologías digitales para la protección y conservación ambiental. ¿Verdad? Entonces, hay 3 iniciativas dentro de este contexto que yo quisiera comentarles hoy muy brevemente, como para tratar de calzarlo con ese reto, ¿verdad? Empoderar los archivos. ¿Qué papel asumimos nosotros como archivos frente a una dinámica social que nos exige la integración tecnológica absoluta en todo lo que hacemos? Primero, nosotros tenemos 3 que quiero presentarles: un producto, un servicio y un evento. Empiezo con el producto. Parte de lo que nos exige la realidad que vivimos hoy en día es no mantenernos, no estar desconectados, no solo de la realidad de otros, sino del esfuerzo que otros hacen en función del mismo propósito. Nuestra comunidad objetivo, además de la historia y la verdad, son los ciudadanos, es la transparencia, la rendición de cuentas. Los archivos nos debemos a la preservación de la memoria, pero somos muchos los actores que también tenemos que ver con eso. Y pues en Costa Rica hemos propuesto una política nacional de archivos, ¿verdad? Como un instrumento integrador nacional que venga a regular a nivel normativo la forma en que podemos hacer el trabajo que nos corresponde juntos de una manera más organizada. Básicamente integrando a todos los actores de la sociedad que tienen que ver con el desarrollo de los archivos. Esta política está compuesta por 2 enfoques orientadores, 7 principios guía, un objetivo general, 3 ejes de acción, 10 objetivos específicos y 25 lineamientos, ¿verdad? Hay 7 principios guía, tal vez como para dejarlo un poquito claro qué se refiere con esto. El acceso a la información y la transparencia, la eficiencia y la eficacia, la ética, la innovación y la capacidad de adaptarnos al cambio, la importancia del talento humano, el desarrollo del valor público y la necesidad de que esto se aborde con una visión sistémica, no con una visión institucional o unipersonal, que lamentablemente son pecados que se han cometido en el pasado en materia de la gestión de lo público en nuestro país. Persigue un único objetivo general, ¿verdad? Que es aportarle al Estado una ruta de desarrollo al 2030, al 2030, que promueva y contribuya con el acceso a la información pública y a la transparencia en la gestión por medio del fortalecimiento y la mejora continua del entorno archivístico nacional.
la superación de las brechas que existen en los productos y los servicios existentes y el aprovechamiento de las tecnologías para mejorar la gestión y la preservación de los documentos, teniendo siempre como pilar fundamental al talento humano que elabora en los archivos. ¿Y de qué manera? Suena muy lindo, pero ¿de qué manera materializamos esto? ¿De qué manera lo aterrizamos a algo real? Pues hay 3 ejes de acción que estamos trabajando en nuestra Política Nacional de Archivos, que cada uno tiene su propio plan de acción, ¿verdad? Con una visión 2020-2025 de 5 años y de 10 años, del 2020 al 2025 y algunos del 2020 perdón, al 2030. Y entonces, cada una de estas genera una serie de alineamientos que son acciones de cumplimiento para las diferentes instituciones, actores, sociedad civil, archivistas de nuestro país. Entonces, la primera tiene que ver con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Archivos. En Costa Rica hay un Sistema Nacional de Archivos que integra a la comunidad de archivos del sector público. El tema de la gestión de los documentos, ¿verdad? Y todo lo que vamos a emitir a nivel de política pública y generar a nivel de procesos y de productos para poder facilitar esto. Y por supuesto en el tema de la preservación de los documentos, donde la gran preocupación tiene que ver precisamente con el tema de la preservación digital, ¿verdad? Y todos los retos que eso conlleva, porque como bien decía anteriormente nuestro compañero, los archivos no están solo, los archivos tienden a tener permanencia, ¿verdad? Por lo general tardan su ratito en existir en una sociedad y pues bueno, la preservación que tenemos que hacer de los objetos que existen hoy en día, objetos digitales, imágenes, videos, audio y los que vengan el día de mañana que hoy no nos imaginamos qué son, los formatos o los visores o los mecanismos o la forma en que el humano consumirá esos objetos, igual tenemos que proponer técnicas generalizadas que puedan superar el reto del tiempo para poder adoptarlos y poder acogerlos adecuadamente en nuestras soluciones de preservación. Es decir, estos retos a nivel de proyectos tienen que ser capaces de adaptarse al cambio de lo que nos pueda traer de aquí en adelante el futuro, por ahora del 2020 al 2030, pero eventualmente de ahí en adelante. Supongo que cada 10, cada 5 años, según los retos tecnológicos lo permitan. Esto a nivel del producto, ¿verdad? Como les decía, como un instrumento, contar con una política nacional de archivos se vuelve además un elemento transversal de transformación digital, porque es la carta de presentación para poder exigir a las diferentes autoridades presupuestarias del país. Esto es importante por estas razones. Esto es un compromiso país por estas otras razones y esto es valioso para el ciudadano por estas y estas objetivos. Y entonces, el que sea una visión integral, única, el que incorpore a todos los actores y el que además diga tan claramente cuáles son los beneficios que se esperan de su aplicación, resulta convincente para que los recursos que son tan limitados se inviertan ordenadamente en el mundo de los archivos, que no es que no tengamos recursos, pero lamentablemente no son totalmente suficientes para todo lo que quisiéramos poder hacer. ¿Ok? Entonces, ven interesante. Es una visión de producto que igual opera como un elemento de transformación digital, pues radicalmente cambia el modelo en este caso, de otorgamiento de los recursos en función del quehacer de los archivos en el sistema público. También tenemos un caso de un servicio, y esto es un servicio que estamos todavía en proceso de desarrollo. Se llama el Archivo Digital Nacional, ¿verdad? ADN. Y nuestro Archivo Digital Nacional es una solución que se ha ideado precisamente para resolver el problema que podrían eventualmente tener las instituciones en el desarrollo o la preparación de entornos de gestión y preservación digital por su cuenta, ¿verdad? Costa Rica es un país de un tamaño suficientemente compacto. No es simple, es complejo, pero suficientemente compacto como para poder imaginar una única solución
de gestión y preservación digital para todas las instituciones. Costa Rica tiene más de 300 instituciones públicas y podemos desde el Archivo Nacional ser nosotros abanderados, esto es un tema de empoderar los archivos, ser nosotros abanderados de una solución que tenga detrás del propósito de la preservación digital una serie de herramientas que faculten al aparato público para hacer una mejor gestión de sus documentos electrónicos. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del Archivo Digital Nacional en Costa Rica? Un punto único para el resguardo de documentos electrónicos, una solución nacional que además nos facilite el tema de la interoperabilidad documental, la posibilidad de manejar seguridad y mejora continua en un único sitio electrónico, y una herramienta que además potencia la rectoría del Archivo Nacional. Les decía que parte de lo que se persigue con la transformación digital es la necesidad de mantenernos relevantes frente al cambio. Y pues bueno, ser gestores de una plataforma tecnológica que eventualmente sea una obligación su uso para el resto de instituciones públicas es una excelente forma de potenciarlo. Un producto como estos tiene que estar verdaderamente alineado con una serie de objetos estratégicos para que tenga sentido para un Estado. En nuestro caso, se alinea perfectamente con las especificaciones de los objetivos del desarrollo sostenible, con la estrategia de transformación digital que les comenté anteriormente, con la declaración de Madrid que han hecho los archivos de Latinoamérica, con una directriz presidencial que les comentaba anteriormente, ¿verdad? La que tiene que ver con la masificación de la producción de documentos electrónicos en el Estado, con una visión de liderazgo mundial que tiene Costa Rica en materia ambiental y con el tema de gobierno abierto, transparencia y rendición de cuentas, que son temas tan importantes para los archivos. Yo no sé si ustedes sabían, pero la producción de la matriz eléctrica en Costa Rica supera el 99% en energías renovables. Si en Costa Rica hiciéramos minería de Bitcoin, no tendríamos ningún problema de impacto ambiental, salvo la generación eléctrica per se, pero nosotros, más del 99% de la matriz eléctrica de Costa Rica es producto de energías renovables. Nosotros todo tiene que ver con generación hidroeléctrica, en su gran mayoría, solar, eólica y un poco geotérmica, y por ende pensar en crear grandes plataformas electrónicas o bien en ser huéspedes, ¿verdad? Perdón, ser más bien los anfitriones, ¿verdad? Construir en nuestro territorio soluciones tecnológicas para otros países resulta ambientalmente consecuente y genera muy buenas relaciones para efectos de la política internacional, ¿verdad? Entonces, se los comento porque cuando hablamos de este tipo de productos, una gran preocupación podría ser, bueno, asumir esto, el costo, etcétera. Por dicha, tenemos eso resuelto desde la perspectiva de nuestra matriz energética. En términos archivísticos, ¿qué vemos nosotros en una solución de archivo digital nacional? Vemos todo el tema de la producción y la recepción de documentos electrónicos, la posibilidad de incorporar documentos digitalizados, documentos escaneados, ¿verdad? Obviamente los documentos electrónicos incorporando la firma digital, que es lo que exige nuestra normativa en Costa Rica, temas de clasificación y ordenamiento, el uso de tablas de plazos, cuadros de clasificación, la incorporación de metadatos, la validación de los objetos que ingresan, el identificador único, fecha de ingreso, temas de acceso, temas de seguridad, la posibilidad de definir roles de los usuarios, de poder hacer eliminaciones automáticas a partir de las tablas de plazos, y temas, por supuesto, que tienen que ver con la preservación y la consulta. Primero, por un lado, la preservación permanente de la perspectiva archivística, y por otro lado, la consulta eficiente de los objetos para los ciudadanos o interesados. Se vuelve una interfaz única mediante la cual el resto de la sociedad puede llegar a observar los productos electrónicos que la misma administración genera como parte de sus funciones, ¿verdad? ¿Qué perspectiva de costos tiene una solución como estas? Pues bueno, según nuestras estimaciones, ¿verdad? Y un gran proyecto de cálculo y proyección que hemos realizado dentro de la institución, solo para los ministerios, que es nuestro gobierno central, ¿verdad? Donde está justicia, ciencia y tecnología, cultura, salud, educación, transporte. Únicamente para el gobierno central
el costo actual, ¿verdad? A 4 años de la gestión papel, ¿verdad? Estamos hablando de la compra de papel, el uso de tintas para imprimir, las impresoras, la electricidad, el traslado del papel, el alquiler del espacio físico para poder conservar el papel, la compra de las cajas para poder guardar el papel, los insumos relacionados con papel, lapiceros, folders, ampos, todo lo que tiene que ver con papel en Costa Rica cada 4 años ronda un costo de 13 millones de dólares. Mientras que una solución como el Archivo Digital Nacional, que además contemple temas relacionados con manejar una solución espejo, ¿verdad? Un sitio principal, un sitio contingente, tecnología de respaldos y el uso de deltas para poder manejar, digamos, backups externos en caso de que tuviéramos alguna situación de seguridad en la plataforma, la disponibilidad de esto a nivel de sistemas, las licencias de uso para todos los usuarios, para todas las instituciones, etcétera. Estamos hablando solo de 3 millones de dólares. Entonces, se perfila un ahorro importante y por eso es un proyecto que hemos estado realizando. Es un proyecto que cuenta con el apoyo de nuestro Consejo de Gobierno y pues bueno, va sobre la marcha. Actualmente seguimos implementándolo a nivel del mismo Archivo Nacional como prueba piloto, por así decirlo. ¿Qué pensamos incorporar a futuro? Un poco lo que hablábamos ahora, ¿verdad? La necesidad de utilizar inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning, algunas herramientas, ¿verdad? De la misma cuarta revolución industrial que nos permitan sacar el mayor provecho a los productos de documentos y registros que conservamos en nuestro sistema de Archivo Digital Nacional. Estamos hablando no solo de garantizarle a la ciudadanía que esos objetos no se van a modificar con el paso del tiempo, sino además facilitar los procesos de consulta ciudadana en caso de que deseen conocer todos los trámites que han realizado ante el Estado, o cuántas veces se les ha mencionado en alguna institución, cuál es la productividad, por ejemplo, que tienen las instituciones públicas a partir de su producción en documentos, etcétera. Tiene mucho potencial en ese sentido. El hecho de que sea un repositorio único en el Archivo Nacional potencia, por así decirlo, nuestro rol como institución que también dinamiza el mundo de lo digital en un país. Y por supuesto, centralizar la búsqueda de la consulta ciudadana de los documentos públicos. Y ya para terminar, el último ejemplo de un proyecto relacionado con transformación digital que hemos realizado en el país tiene precisamente que ver con la celebración de los 200 años de independencia de Costa Rica. Esto es un poco curioso. Resulta que nosotros, como parte del esfuerzo de los 200 años de independencia de Costa Rica, este colibrí que ven, ese es el logo de nuestra celebración nacional. Es un colibrí muy bonito con los colores patrios. Uno de los proyectos que desarrolló el Archivo Nacional, todas las instituciones de nuestro país están desarrollando proyectos alrededor de las celebraciones del Bicentenario. Nosotros, como ente custodio del Acta de Independencia, que precisamente es el objeto, es el tesoro nacional que da inicio a la historia independiente, de nuestra vida independiente, nosotros estamos sometiendo ese documento a un proceso de restauración utilizando las últimas técnicas en materia de restauración de documentos que existen en el mundo. Hemos trabajado con nuestra Universidad de Costa Rica, con los departamentos de nuevos materiales, departamentos de química, departamentos de biología y algunas universidades y archivos en otros lugares del mundo. Y entonces generamos una serie de insumos y una serie de mecanismos para poder restaurar este tipo de documentos coloniales. En este caso, un documento que estaba bastante deteriorado, porque por muchos años, especialmente en los primeros años de vida independiente de nuestro país, ese documento se utilizaba mucho para eventos públicos y se manipuló mucho por personas y pues bueno, tenía desgastes importantes. Hemos hecho un precioso proceso de restauración y al proceso de restauración le llamamos Acta de Independencia 200 años más. La idea es preparar este documento que ya tiene 200 años de vida para que soporte adecuadamente 200 años más de historia de nuestro país. Sabemos que la idea no es 200 años, queremos que viva para siempre, pero bueno, esta es la forma sexy de vender el concepto, ¿ok? Entonces, lo interesante es que con este proyecto, que hasta ahorita no tiene nada que ver con el ámbito de lo digital,
Como ustedes podrán ver, bueno, es un proceso muy riguroso que estuvimos trabajando con diferentes científicos, etcétera. Como parte de este proyecto, nosotros levantamos la mano al gobierno de la República y les dijimos, por ser este documento tan importante y por ser las celebraciones del Bicentenario, ¿por qué no usamos al Archivo Nacional como la punta de lanza de nuestra celebración? Y lo hicimos así. La inauguración del evento de los 200 años de independencia de Costa Rica se dio en las instalaciones del Archivo Nacional, ¿verdad? Hace ya unos 4 o 5 meses, en tiempos de pandemia, pero se dio aprovechando el lanzamiento del acta restaurada. Y entonces aquí en esta fotografía podrán observar a don Carlos Alvarado, al presidente de la República, a doña Claudia Dobles, la primera dama de nuestro gobierno, a Silvia Durán, que es la ministra de Cultura y Juventud de mi país, y a un servidor, ¿verdad? Este evento, alguien podría decir, bueno, es un evento que tiene que ver con transformación digital. Recordemos que estamos hablando de la restauración de nuestra acta de la independencia. Este es un documento del que todos han escuchado en el país. Costa Rica tiene una escolaridad que supera el 95%. Casi todos los costarricenses van a la escuela, casi todos reciben educación física, estudian, y entonces eso quiere decir que todos entienden, todos conocen, todos saben de este documento y su importancia histórica. Y cuando hacemos la develación oficial de la restauración del Acta de la Independencia, como un producto virtual en medio de la pandemia, para que todas las personas se conecten, para que todos conozcan de este proceso, ustedes podrán imaginar qué fue lo que pasó. La lluvia de likes, la posibilidad de generar conexión con públicos que antes no estaban cautivos con el archivo, que antes no tenían una relación con los archivos, con nuestra institucionalidad, que no entendían de la relevancia de un archivo nacional para el quehacer de una sociedad, de un pronto a otro cambia masivamente. En absolutamente todos los canales, o sea, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, la posibilidad o el valor que tiene poner al servicio de la ciudadanía la historia de nuestros documentos es una oportunidad de transformación digital y de generar engagement, de generar conexión con públicos que normalmente no tienen mucho que ver con los archivos. ¿Por qué? Porque el cuento que les empezamos a contar no es el de unos papeles viejos que están guardados en un depósito donde hay aire acondicionado y etcétera, sino que les contamos el cuento de aquí hay tesoros que son de ustedes, que fueron de sus abuelos y que serán tesoros de sus nietos. Y si eso aprovechamos los canales digitales y aprovechamos el hecho de que en Costa Rica la penetración de Internet es de un 100%, pues tenemos de un pronto a otro prácticamente la totalidad de la población conectada con un archivo nacional que tiene mucho que vender y mucho que ofrecer para mantenerse relevante frente a la revolución industrial y la transformación digital del mundo. Y pues bueno, ya ahora sí, en las conclusiones, como lecciones emprendidas, ¿qué vimos nosotros con esto? Bueno, la importancia de estirar los recursos. Tenemos que saber gastar sabiamente, hacer que cada moneda que invertimos cuente. Es importante reutilizar lo que ya existe y lo que ya funciona. No hay que inventar todo desde cero, podemos reutilizar lo que ya funciona y cada vez y construir sobre eso para hacerlo mejor. Hay que hacer las cosas para que sean atractivas. El attention span, el espacio de atención que tienen las personas hoy en día en el mundo de lo conectado es muy pequeñito. Y si no logras capturarlo rápidamente, automáticamente se pierde. Entonces hay que hacer las cosas atractivas para que llamen la atención, para que el mensaje trascienda a la persona, ojalá para que luego hagan eco de eso y se replique y pues bueno, se genere viralidad, que es lo que todos buscamos hoy en día en el mundo de lo digital. La estrategia es la póliza de seguro de un proyecto, ¿verdad? Ponerle estrategia es la forma de garantizar que un proyecto continúe. Es importante hacer que las iniciativas formen parte de una agenda mucho más amplia y de que los patrocinadores, los que respaldaron el proyecto, salgan muy bien en la foto. La foto no es para nosotros, la foto es para otros, para los políticos. Nosotros estamos en función de que estos proyectos se hagan y ojalá que sigan a pesar de los cambios de gobierno, a pesar de los cambios de autoridades. Por eso es que incorporarlos dentro de agendas estratégicas más amplias.
Hay que recordar, hay una frase muy bonita que dice, lo perfecto es enemigo de lo bueno y de lo posible. No podemos quedarnos paralizados por análisis en tratar de tener lo mejor. Tenemos que hacer algo que funcione, que verdaderamente dé un resultado para todas las personas hoy, porque el cambio sigue y no nos podemos quedar esperando a tener la solución perfecta. Es muy importante involucrar a todos, pero no tenemos que involucrarlos al inicio. Uno quiere a todo mundo en la fiesta, pero no quiere a todos planificando la fiesta. Una fiesta de 50 personas planificada por 50 personas no va a salir bien. Es mejor tener a 3, 4 personas que sepan planear la fiesta bien, que lo monten todo y después invitamos a los 50 a que vengan y se coman los bocadillos y se tomen los refrescos. Pero antes de eso, es muy complejo tener a muchas personas sentadas en la misma mesa porque no va a salir lo que nosotros esperamos. Es bueno trabajar por iteraciones, hacemos las cosas una por una, poco a poco, y trabajamos sobre mejora continua. A la hora de trabajar como entes, en este caso rectores, en el caso del Archivo Nacional en Costa Rica, posiblemente en Brasil, es mejor convencer primero y obligar después. Primero demostramos que lo que estamos haciendo tiene sentido, blindamos los proyectos con investigación, simplificamos el mensaje, les damos números a las autoridades, a las personas para que estén de acuerdo con lo que hacemos y después lo obligamos, ya cuando todos saben que eso es lo más conveniente. Nosotros a esto le llamamos predicar con el coro, no predicar al coro. Es más fácil contar el cuento y cantar la canción cuando todos se la saben. Atraer la audiencia. Las audiencias de los archivos hoy en día no deberían ser solo los historiadores, no deberían ser solo los notarios, no deberían ser solo a las personas a las que les gustan los documentos viejitos. La audiencia de los archivos debería ser toda la ciudadanía. ¿Y cómo hacemos para que vengan? Hay que llamarlos. Hay que llamarlos y la forma de llamarlos es mostrándoles contenidos que les resulten interesantes, facilitando la interpretación de sus contenidos, haciendo las plataformas digitales mucho más atractivas para ellos. Y finalmente, tenemos que ser capaces de adaptarnos a lo inesperado, ¿verdad? O sea, en este meme que estamos observando en pantalla, tenemos a un gerente que dice, la transformación digital, faltan años para eso. Yo no veo que nuestra compañía vaya a cambiar pronto y a la vuelta de la esquina tenemos una bola demoledora que es el COVID-19, que pues vino a instaurar trabajo remoto, teletrabajo en prácticamente todas las organizaciones del mundo, cuando antes no nos lo imaginábamos. Y pues bueno, esto es parte de la obligación de nosotros como archivos, ser capaces de adaptarnos a lo inesperado, porque esto no va a dejar de pasar. Hoy es una pandemia, mañana podrán ser 1000 y otros temas que nos presentarán un reto casi que inmediato y que igual tendremos que resolver. ¿Y qué pasa a nivel de América Latina? Y les invito a leer un poquito sobre esto. Nosotros tenemos un grupo de trabajo sobre gestión y preservación de documentos electrónicos en la ALA, en la Asociación Latinoamericana de Archivos, y precisamente estamos discutiendo todos estos temas. Estamos discutiendo los temas de gestión, de preservación digital, de sustitución de soportes, la posibilidad, por ejemplo, el día de mañana de eliminar documentos en físico y sustituirlos por documentos electrónicos, sus implicaciones, su contexto. Estamos discutiendo temas relacionados con la renovación o mejora de nuestros marcos normativos a nivel regional, no solo de los diferentes países, sino las oportunidades que podrían generarse para poder crear sinergia entre las diferentes autoridades de nuestros países y que esto resulte en proyectos más positivos para todos, ¿verdad? Yo les invito a buscar al respecto porque hay muchísima información muy interesante. Tenemos algunos grupos muy bonitos. Actualmente estamos llenos, ya son 25 personas que participan de este grupo de trabajo. No obstante, por cierto, hay como 4 personas de Brasil a quienes agradezco profundamente su colaboración con nuestro proyecto. Pero creo que a futuro podríamos requerir más mano de obra, más fuerza en este grupo y pues les invito a que si les interesan estos temas, se mantengan cercanos para poder desarrollarlo. Y como conclusiones, yo creo que hay 2 cositas que decir. Primero, el tema de cambiar lo imposible en posible
depende de nosotros. Esto es un reto constante. Para nadie es un secreto. Los archivos son instituciones que como institución nacieron en tiempos muy distintos al que estamos hoy en día, pero yo creo que su relevancia no solo es la misma, sino que es mayor aún frente a todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Frente a la dinámica que la producción de documentos es mucho más abierta, frente a que el conocimiento es más democrático, frente a que los productos el día de mañana pueden ser generados artificialmente por cualquiera. Con mucha más razón, los archivos deberíamos existir en el medio, no solo como custodios de los documentos que dan valor a la historia, sino como garantes de la verdad. Y no solo en el mundo de la información, no solo en el mundo de los documentos y los registros, sino también en el mundo de los datos. Tenemos que repensarnos desde el quehacer de los archivos, porque ya no son solo documentos. Ahora la historia, las decisiones se expresan también en los datos. Y los archivos tenemos que tener un papel, tenemos que ser actores en eso. Y finalmente, esta pequeña lluvia de palabras. Esto es lo que uno se encuentra cuando estudia lo que piensan las personas al hablar de procesos exitosos de transformación digital. Y vemos palabras muy comunes como cambio, aprendizaje, personas, entendimiento, pero hay otras que son clave. Yo quisiera que le pongan atención a la palabra fallo, a la palabra diferente, a la palabra historias. Es inevitable que en este proceso de transformación digital cometamos errores. Lo que no se permite es que cometamos los mismos errores 2 veces. Tengamos la capacidad de trabajar con quienes están a nuestro lado para hacer mejor lo que nos corresponde. Y estoy seguro que como archivos vamos a poder mantenernos relevantes y vamos a poder seguir en este proceso que nos invita el ICA, ¿verdad? De empoderar los archivos. Muchísimas gracias por este tiempo y quedo atento a cualquier consulta o cualquier pregunta que puedan tener. Saludos. Muito obrigado, Alexander, pela apresentação que ela destaca, né, um aspecto sistemático do trabalho que é feito pelo Arquivo Nacional da Costa Rica e de uma visão realmente integrada, né, não só dentro da área de arquivos, mas também aos objetivos, planos estratégicos da própria nação. O que é importante para trazer exatamente o arquivo, né, que não são instituições, digamos, das mais conhecidas, né, pelo grande público, à luz, né, ou seja, integrar para que eles servem, qual é a importância para além enfim, do lugar comum da recuperação da memória ou da história de um país. Lugar comum que é importante, mas, enfim, para além disso, por que os arquivos eles são estratégicos e eles se integram. Nós temos, sim, algumas perguntas aqui, e assim como eu fiz com o John, eu proponho dividir em alguns blocos, se você concordar. Tudo bem? Perfeito. Excelente. Perfeito. A propósito, antes de fazer as perguntas, você perguntou se a gente tinha alguma frase aqui no Brasil que fosse equivalente a ninguém é profeta em sua própria terra, né? Aqui nós temos, sim, uma frase muito parecida, que é santo de casa não faz milagre, que também é utilizada com o mesmo sentido. Pois bem, passando às perguntas, John, Alexander, eu vou fazer aqui no primeiro bloco 2 perguntas que são relacionadas à questão da normatização, né? A primeira é no sentido se você poderia descrever um pouco mais, ainda que, enfim, rapidamente, dentro da proposta, como é que esse apoio à normatização da área de arquivos se dá com a participação do Arquivo Nacional da Costa Rica? Especificamente, o que a pessoa está querendo saber é se vocês produzem recomendações ou se trata de algum outro mecanismo legal, como, por exemplo, sensibilizar o governo central da Costa Rica em relação à edição de decretos e lei. Se você poderia discutir um pouco mais essa questão do apoio à normatização que o Arquivo Nacional da Costa Rica faz. A segunda questão, ainda mais ou menos no mesmo tema geral, ela é mais específica. Ela diz o seguinte: como é a normatização desse serviço de gerenciamento digital
entre o Arquivo Nacional e os órgãos públicos? Quem é a autoridade responsável? É o próprio Arquivo Nacional? Ou seja, é uma pergunta que, na verdade, complementa a outra, né? Então, acho que você pode responder acho que as duas pessoas de forma única ou de forma integrada. Perfeito? Perfecto. Empiezo con esas dos preguntas. Tal vez para contestarles, pues bueno, en Costa Rica, la ley la última ley que tiene que ver con las funciones del Archivo Nacional le da también al Archivo Nacional la potestad de ente rector en materia normativa sobre las competencias de los archivos, ¿verdad? Entonces, se constituye en esta misma ley lo que se llama el Sistema Nacional de Archivos, que se refiere al conjunto de los archivos públicos de nuestro país, y se le da la competencia al Archivo Nacional para que sea el Archivo Nacional quien emita las reglas, la normativa sobre el funcionamiento de estos archivos. Entonces, nosotros más que recomendar, nosotros somos emisores de la normativa. En el Archivo Nacional nosotros construimos, nosotros creamos esta normativa y nosotros somos los encargados no solo de divulgarla en el sistema, sino también de capacitar al sistema para que pueda aplicar la normativa. Tal vez aquí meto el paréntesis con la idea, con el proyecto de la Política Nacional de Archivos. Lo que nosotros buscamos es, además de capacitarlos, dotar los recursos para que puedan implementarlo. Pero bueno, ese es un gran reto y son otros 100 pesos, le decimos nosotros en Costa Rica. El tema de la normativa sobre la gestión de documentos, resulta que el alcance de la rectoría del Archivo Nacional no es solo sobre los archivos, sino es sobre los archivos y su contexto. Y en el contexto identificamos también la gestión de los documentos. Como en Costa Rica hay equivalencia entre documento y documento electrónico, al Archivo Nacional le corresponde también la rectoría y la potestad de emitir normativa en el uso y en la gestión de los documentos físicos y electrónicos. Entonces, reglas, por ejemplo, de cómo se llevan las actas, de cómo se llevan los expedientes, de cómo se constituyen los sistemas de gestión y de preservación digital, las pone el Archivo Nacional. Nosotros interactuamos mucho con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, porque en este ministerio está la Dirección de Gobernanza Digital, que es donde se establecen las reglas relacionadas con las plataformas digitales y con el uso de la firma digital. Y tal vez es un poco la razón por la cual yo llegué al Archivo Nacional, porque yo antes era el director de esta área, del área de gobernanza digital, ¿verdad? Entonces, lo que hemos tratado de hacer es una sinergia absoluta entre las reglas que se generan a nivel de la gestión de los sistemas, todos los sistemas digitales, ¿verdad? Todos los sistemas de gobierno digital y propiamente los sistemas de gestión de documentos electrónicos, que es el punto de interés de los archivos. Y ahí estamos haciendo nuestra tarea. Perfeito, Alexander. Então, eu vou passar. Obrigado pelas suas respostas. É muito interessante saber disso a respeito do papel normativo que o Arquivo Nacional da Costa Rica tem. Eu vou passar, então, agora para o segundo bloco, tentando aqui agrupar as perguntas mais ou menos parecidas, né? Nós temos aqui duas perguntas, na verdade, que são da mesma participante, que é a Luffy Albelias, que é coordenadora-geral de processamento e preservação do acervo do Arquivo Nacional. Ela pergunta o seguinte: se você podia falar, ainda que rapidamente, sobre o desenvolvimento do RDC-ARC que vocês utilizam. E por que razão também, e a segunda pergunta é por que razão vocês não optaram por utilizar o arquivo Emática e sim desenvolver uma tecnologia própria? Uma razão econômica? Foi uma razão que vocês consideraram que era mais ajustado às necessidades do Arquivo Nacional da Costa Rica? Enfim. Então, esse é o segundo bloco. Nós ainda teremos, depois desse, um terceiro bloco de perguntas, y até ahora eso. Perfecto. Pues bueno, yo creo que contesto las dos con lo mismo, ¿verdad? Nosotros
El tema son recursos, para ser muy transparentes, muy francos con ustedes. Nos hubiera encantado pensar en soluciones como arquivemática. No obstante, la limitación que tenemos a nivel país es un tema de recursos. Y la opción que encontramos precisamente fue más bien una donación de una solución tecnológica que recibimos. Nosotros hicimos una valoración porque parte de los requerimientos absolutos que necesitábamos nosotros para esta solución era el cumplimiento de OIs, ¿verdad? Entonces, que cumpliera con Open Archival Information Systems, ¿verdad? El estándar internacional que define un poco la lógica de los sistemas de preservación digital. Y pues bueno, esto lo logramos con esta herramienta donada y toda la solución la hemos modelado alrededor de esta herramienta. Si tuviéramos el dinero, posiblemente habríamos comprado la solución hace muchos años, pero no estaba, ¿verdad? Eso es, son las cosas de la vida. Y esta solución, como les comentaba, si bien es una solución pensada originalmente para el tema de preservación digital, nosotros le añadimos una serie de componentes para las capas de lo que llamaríamos la gestión de los documentos. Tiene sus herramientas propias de editor de texto, de firma digital, de interconexión con plataformas de autenticación de usuarios, de autenticación de usuarios, de conexión con correo electrónico, etcétera. Y pues bueno, nos resultó muy conveniente. Me está recordando y gracias a Neide, ¿verdad? Que me recuerda que efectivamente la solución de arquivemática es gratis. Es cierto, no obstante, el problema, bueno, el gran problema que nosotros teníamos con esto es que el expertise técnico, ¿verdad? Para poder implementarlo, no lo tenemos y teníamos que pagarlo. No era necesariamente por comprar la solución tecnológica, sino por contratar a los profesionales que pudieran adaptar eso a la realidad del Archivo Nacional. El equipo humano que nosotros tenemos no está capacitado para este tipo de gestión de plataformas y por ende necesitábamos, por así decirlo, una solución, le llamamos nosotros una construcción llave en mano, ¿verdad? Entonces, esta donación nos resultó muy conveniente en ese sentido. Perfeito, Alexandre. Obrigado pela resposta direta. Eu acho que é um dilema, né? Eu acho, não, tenho certeza que é um dilema que todo administrador de arquivo enfrenta. Até mesmo o nosso, digamos assim, mais próspero Arquivo Nacional do Reino Unido em fazer a distribuição dos recursos, né? Que estão disponíveis para implementar essas soluções. Então, Alexandre, eu vou passar para a terceira rodada de perguntas, tá? Que é a última, que é o seguinte, uma pergunta do Leonel. Ele pergunta o seguinte, se a transferência de documentos, ele pergunta se a transferência de documentos do órgão produtor para o Arquivo Nacional da Costa Rica preserva a cadeia de custódia. E, nessa mesma rodada, a Gabriela Aires pergunta se o ADN, né, que é o Arquivo Digital Nacional, irá considerar websites ou páginas web institucionais dos organismos governamentais como documentos arquivísticos. Existe alguma política que vocês tenham estabelecido nesse sentido para a preservação a longo prazo de páginas web, websites, enfim? E em relação à questão se em relação à questão ambiental, há políticas em relação ao lixo eletrônico digital produzido na Costa Rica. Acho que ela se interessou bastante quando você falou da matriz energética, né, da Costa Rica. E, se você me permitir encaixar nesse bloco, que é a última pergunta, a Larissa Corrêa, que é coordenadora de gestão de documentos, coordenadora regional do Arquivo Nacional no Distrito Federal, né, em Brasília, que é a nossa capital, ela pergunta se na política que vocês estão definindo, a proposta é alcançar a gestão e a preservação dos dados públicos governamentais. Se sim, quais são os procedimentos e sistemas utilizados para a identificação e seleção dos dados, especificamente daqueles dados que devem ser preservados? Então, são 3 perguntas, né? Perfecto. Voy a tratar de comentarlas en el orden en que llegaron.
Respecto a la cadena de custodia, como el Archivo Digital Nacional todavía no es un proyecto implementado en la totalidad de las instituciones, nosotros no visualizamos para los próximos procesos de transferencia. Costa Rica cambia de gobierno el 2022. Entonces, las transferencias de entidades gubernamentales están a la vuelta de la esquina. Nosotros este año iniciamos con procesos de transferencia. Entonces, el proceso se va a dar de manera tradicional. ¿Verdad? Y nuestro proceso de manera tradicional es el proceso en el que el encargado del archivo se traslada físicamente con las cajas de sus documentos hasta el Archivo Nacional. Esa es la cadena de custodia en papel y pues trae también los contenidos digitales, ¿verdad? Entonces, por así decirlo, estamos replicando el proceso de cadena de custodia en papel hacia lo digital. No es lo ideal, pero es lo que tenemos al menos en este, por así decirlo, en este próximo proceso de transferencias masivas a nivel nacional. Yo esperaría que dentro de 4 años, con el próximo proceso de transferencia y esta solución ya implementada en la totalidad de las instituciones, ahí tengamos un tema distinto. Posiblemente, bueno, parte de lo que está diseñado, esto es un tema un poco técnico, parte de lo que está diseñado alrededor del Archivo Digital Nacional es también un doble anillo de red privada, ¿verdad? Es que interconecta a todas las instituciones con el Archivo Nacional para poder hacer la movilización y la transferencia de los contenidos electrónicos, en donde hay una verificación, ¿verdad?, de hash de los documentos en el punto de emisión y el punto de llegada. Es una especie de handshake, le llamamos en computación nosotros, para poder garantizar que lo que llega al otro lado es lo que verdaderamente se deseaba enviar. Pero bueno, esto es un tema que se desarrollará para una próxima, para una próxima transferencia. En el tema de la preservación de páginas web, nosotros no nos hemos metido todavía en ese tema. Estamos generando una comisión institucional para discutir sobre la preservación de contenidos digitales de comunicación, le llamamos nosotros, porque no es solo páginas web, también estamos pensando en redes sociales, estamos pensando en los posts de Facebook, de Instagram. Tenemos que definir muy claramente qué de todo esto es lo que queremos preservar y pues eso es algo que estamos trabajando. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que el generar web archives es una tarea que hay que asumir con mucha responsabilidad porque no es un tema sencillo. No es solo guardar los sitios web, es guardar los snapshots, ¿verdad? A nivel de imagen estática para que eso se pueda reconocer en caso de que las tecnologías que interpretan el código HTML que teníamos en ese momento, por ejemplo, si estamos hablando de un sitio web, cambie completamente. Eso es un tema tecnológicamente complejo. Yo creo que hay iniciativas de web archives muy importantes a nivel mundial que se pueden estudiar, pero nosotros en Costa Rica el elefante nos lo estamos comiendo a mordiscos y todavía no hemos llegado a las orejas. Entonces, el tema de archivos web, poco a poco. El otro tema con respecto a los proyectos de desechos tecnológicos, tenemos un proyecto en nuestro Ministerio de Ambiente y Energía, tiene una iniciativa de coordinación nacional con los diferentes gobiernos locales. En Costa Rica se llaman municipalidades. Entonces, son las municipalidades las que se encargan de los procesos de desecho tecnológico de las diferentes instituciones de manera coordinada. No solo a nivel ciudadano, sino también a nivel empresarial, y pues todo eso después recae en procesos de recolección y venta o traslado de activos a países como China, por ejemplo, que compra gran cantidad de desechos y otros, ¿verdad? Entonces, eso sí, hay esfuerzos en el país que se encargan de esto. Y finalmente, respecto a quién toma las decisiones sobre qué datos se conservan, aunque nosotros no estemos preservando o tengamos una política nacional de preservación de sitios web, sí tenemos una comisión nacional de selección y eliminación de documentos, que son los que se encargan de hacer los procesos de valoración documental para todas las instituciones a nivel país. En esta comisión nacional
que es la que determina qué tiene valor permanente y qué no, también se valoran las solicitudes de las instituciones con respecto a sus estructuras de datos, ¿verdad? Cuando son, por ejemplo, bases de datos ciudadanas para proyectos nacionales de censos, por ejemplo, o bases de datos o colecciones de datos de información judicial, por ejemplo, ahí se han valorado y entonces nosotros sí tenemos varias colecciones de datos que inclusive incluyen sitios web que han sido determinadas de valor permanente por esta Comisión Nacional. Entonces es un organismo que está adscrito al mismo Archivo Nacional el que se encarga de tomar esta decisión para todo el país. Obrigado, Alexander, novamente, pelas suas respostas. Eu não tenho mais perguntas, mas eu tenho aqui o agradecimento do Arquivo Nacional pela sua participação nesse evento. Foi muito interessante. Eu tenho certeza que para a plateia também. A diretora Neide, que é a diretora-geral do Arquivo Nacional do Brasil, ela me solicitou que parabenizasse você e a Costa Rica pela importante participação no bicentenário da independência do país. Aproveitando, também dando os parabéns a você pelo bicentenário. A propósito, no próximo ano será a vez do bicentenário da independência do Brasil, e o Arquivo Nacional também está envolvido nesse projeto. Então, muito obrigado novamente. Bueno. Eu agradeço a você, Alexander, ao nosso palestrante anterior, que foi o John Sheridan, pela colaboração de todos. Eu agradeço aos nossos técnicos do Arquivo Nacional, da empresa que cuidou da transmissão desse evento, as nossas valentes tradutoras aqui, que seguraram muito bem o evento durante as 3 horas de duração dele, e principalmente agradecer a todos os senhores e senhoras que participaram, que estiveram nos prestigiando e prestigiando a Semana Nacional de Arquivos nesta abertura da sua 5ª edição. Não deixem de checar a programação no site, porque há muitos eventos, são mais de 400 eventos, quase 500 eventos aí promovidos por várias instituições, e tem muita coisa interessante para ser refletida e discutida. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, aliás, já uma boa noite praticamente, né? Boa tarde ainda. Uma boa tarde e até a próxima.